এই সময় মর্ত্য ভাগ স্বর্গরু অমর্ত্য বাড়ি বলে গোটে দেবনায়িকা আসি কৃষ্ণଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଦେ ଡାକୁଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣ ନଉଛି ପ୍ରଭୁ ଡାକି ଡାକି ଆଉ କେତେ ମରିବି ହେ ଚକାଚ कालिया शांते हो एक ही कला एक ही कला एक ही कला प्रभु 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 हारो भांगी देलो भीको देलो नहीं हारो भांगी दे भीखो देलो नहीं हारो भांगी देलो भीखो देलो नहीं कोला मोते सात पर एक ही कलो प्रभु एक ही कला एक ही कला प्रभु एक ही कला एक ही कला प्रभु एक ही कला एक ही कला प्रभु एक ही कला आउ केते दुख देव हे शांते एला परे ते दुख केते दुख देव हे शांते देला परे एते दुख श्री चरणे तुम दिया हे शरण हे प्रभु कला श्रीमुख श्री चरणे तुम दिया हे शरण प्रभु कोला श्रीमुख मुझे चिरा दुखी तुम बरदाने मुझे चिरा दुखी तुम हे दया कर एक ही कल प्रभु एक ही कल एक ही कल प्रभु एक ही कला एक ही कला प्रभु एक ही कला एक ही तुमरी करुणा पाई हे शांते देखी मोर हाथ तुमरी करुणा पाई हे शांते देखी मोर हाँ करिल निराश हेली मुनाथ आहे जगतर नाथ करिल निराश हेली मुनाथ आहे जगतर तुम सते बड़ बड़ कुह कि तुम सते बड़ कि तुम सते बड़ बड़ कुह कि तुम
একই গল প্রভু একই গল একই গল ভিক্ষ দেল নাহি আরো ভাঙি দেল ভিক্ষ দেল অকল মতে সাত পর একই গল প্রভু একই গল 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 ধার ধার বহি যাଉଛି যে নয়নରୁ নীর একই গল প্রভু একই গল কাহিকি যন্ত্রণা দেল কহে ঠাকুর একই গল প্রভু একই গল নারী নারী আখিরু যৌদিন লুহ যে ঝরিব একই গল প্রভু একই গল বিশাল সাম্রাজ্য হেলে পতন হইব একই গল প্রভু একই গল নারীর আখিরে লুহ নুহে অটে পরাণ নিয়া একই গল প্রভু একই গল নারী পুণ্যা বাহারিলে জড়িব দুনিয়া একই গল প্রভু একই গল একই গল প্রভু একই গল ସେ ନାରୀ ଜଣକ କିଏ ବାପା? ସେ ନାରୀ ଜଣକ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ତା ନାଁ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋହିଣୀ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳେ ଏ ଅଭିମନ୍ୟୁ ହଉଛନ୍ତି ଅନାଦି, ଆଉ ଅନାଦିଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଆଦି। ଆଦି ଅନାଦି ହେଲେ ଦୁଇ। ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଆଦିଙ୍କି କହିଲେ ମା କୁ ଦ୍ୱାପରରେ ଜନ୍ମ ନା ଜନ୍ମ ହେବି ଯେ ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହେବି ସେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଟର୍ନ ରହିବିନି, କ୍ଷଣଟେ ରହିବିନି। ଭଗବାନ ନାରାୟଣ କହିଲେ ହଉ, ଯଦି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ କଲୁଣି ତେଣୁ ତୁ ଯେମିତି ଯିବୁ ସେମିତି ଆସିବୁ। ସେଇଆ ହେଲା। ଆଦି କଣ ହେଲା? ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ବୋଲେ ଧରା ଭାରା ନା ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରକାଶେ ଅବତାର ଛପହି ଆଦ୍ୟା ଦେବୀ ସୂତା ପ୍ରସବୀ ଯଶୋଦା ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ବୋলাই। ଆଦିଟି ଯଶୋଦା କୋଳରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା, ନା ହେଲା ବିଜୁଳି କନ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ଅନାଦିକି ବସେଇକି ଟ୍ୟୁସନ କଲି, କହିଲେ ଅନାଦି ତମେ ଟିକେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଚାଲ ନା। ହଁ ଯିବି ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବି ନା। ଭଲ, ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ଫାର୍ସ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିବ କଣ? ତୋ ମାକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି, ସେ ଯାଇକି ଆସିବ, କଂସ ହାତରୁ ଖସିବ, କଂସ ମରିବ। ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋହିଣୀ ଠାରୁ ନିୟମ କରେଇ ଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ 16ଟା କଳା, ସେଇ 16ଟା କଳାରୁ 14ଟା କଳାକୁ ଆଇଲେ ନାରାୟଣ। ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ଅନାଦିଙ୍କର ଦେହରେ। ରୋହିଣୀ କହିଛି, ପ୍ରଭୁ 14 ବର୍ଷ ହୋଇବ ପୂରଣ। ସେହିଦିନ ଛାଡ଼ିଯିବ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପ୍ରାଣ। ଏତିକି ନିୟମ କର ହେରଙ୍ଗା ଧର। 14
14 ବର୍ଷେ ସ୍ୱାମୀ କଳା ଫେରାଇବ ସାର